C'était ce mercredi matin un chassé-croisé. La RDC, au cœur de ces initiatives pour son rôle stratégique, est représentée au plus haut niveau. Arrivé à 8h30, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Antonio Tete. Après les cérémoniales d'accueil, le chef de l'État congolais a rejoint au salon d'honneur les présidents angolais Joao Lorenzo, le Zambien Hakainde Hichilema et le vice-président tanzanien Philippe Pango. À l'arrivée, quelques minutes après du président américain, première visite officielle en Afrique, tous les chefs d'État ont pris la direction du terminal du port de Lobito dans le centre-ville. Protocole millimétré, Joe Biden et ses homologues africains ont visité en quelques minutes ces ports situés sur la côte ouest de l'Afrique. Brève visite sanctionnée par une photo de famille. Et le point culminant, c'est à l'usine de transformation alimentaire du groupe Carino. Après une présentation de matériaux pour la construction de la tour, Joe Biden et Félix Tshisekedi se sont retirés pour un tête-à-tête de quelques minutes. Rien n'a filtré de cette rencontre en bilatéral. Autour d'une table ronde, peu après, les dirigeants africains et le président américain ont tour à tour parlé de l'importance de la concrétisation du corridor ferroviaire de Lobito. Le président congolais Félix Tshisekedi a pour sa part souligné que le corridor de Lobito permettra de valoriser localement le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale, tout en stimulant l'industrialisation et la compétitivité de la RDC. Par la même occasion, le chef de l'État a placé un mot sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi a insisté sur l'urgence d'une paix durable dans la région et a salué le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda. Cette rencontre historique de Benguela, la dernière pour le président américain sortant, entre dans les annales après la signature en octobre 2023 d'un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la Commission européenne, l'Angola et la Zambie pour la rénovation et la reconstruction de l'artère ferroviaire du corridor de Lobito. uruzinduko rwe muri Angola, Perezida Joe Biden wa Amerika yagiranye inama n'abakuru b'ibihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Zambia, Angola na Vice Perezida wa Tanzania. Inama yabereye ku cyambu cya Lobito amaze gusura umushinga w'iyubakwa ry'umuhanda wa gari ya moshi watewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuhanda uzajya unyuzwamo amabuye y'agaciro akenerwa cyane mu iterambere ry'ikoranabuhanga. Temisa kuri Mutijima. Umuhanda wa gari ya moshi w'ibirometero 1300 wiswe umuhora wa Lobito Corridor uva mu bice bya Zambia bikize ku mabuye y'umuringa ukagera ku cyambu cya Lobito kiri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Angola. Uyu muhanda uzakora ikiswe umuhora w'ingamba z'ubukungu, ukaba uterwa inkunga binyuze mu kigo Partnership for Global Infrastructure and Investment cyashinzwe n'ubutegetsi bwa Perezida Biden bugamije guhangana n'ikigo Belt and Road Initiative cy'Ubushinwa. Kugeza ubu ubutegetsi bwa Biden buvuga ko bwiyemeje gutanga hafi miliyari 4 z'amadolari kuri uyu mushinga. Perezida Biden kuri uyu wa kabiri ubwo yari mu murwa mukuru wa Angola yavuze ko uyu mushinga yawuhisemo bitewe n'uburyo akunda gari ya moshi zitwara abagenzi. Yavuze ko ubwo yari senateri yahoraga ajya Washington avuye Wilmington muri leta ya Delaware na gari ya moshi urugendo rw'ibirometero 340. Atera urwenya ku mbaga yari yaje gutega amatwi ijambo rye aho yari ku nzu ndangamurage y'amateka y'ubucakara iri mu murwa mukuru wa Angola. Perezida Biden yagize ati: ndababwiza ukuri hamwe n'ibi bitangazamakuru byo muri Amerika biraha ko nshobora kuba ndi umuntu wa mbere ukunda gari ya moshi muri Amerika. Kuri uyu wa gatatu Biden yatemberejwe icyambu cya Lobito ndetse ahura na ba Perezida Joao Lorenzo wa Angola, Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Hakainde Hichilema Perezida wa Zambia ndetse na Vice Perezida wa Tanzania Philippe Mpango. Perezidansi ya Amerika White House yavuze ko Biden yabonye gari ya moshi yakozwe n'ikigo General Electric Locomotive cyo muri Amerika, iyi ikaba ikoreshwa mu gutwara imizigo ku muhanda Lobito Atlantic Railway. Ibi biro by'umukuru w'igihugu byatangaje kandi ko Perezida Biden yasobanuriwe ibijyanye n'imirimo yo kongera ubushobozi bwawo irimo gukorwa ubu n'uburyo bizazamura ubucuruzi mu karere no ku ruhando mpuzamahanga. Yasobanuriwe kandi amavugurura ateganijwe gukorwa kuri ibi bikorwa remezo, umushinga watewe inkunga n'ikigo cyo muri Amerika gishinzwe gutera inkunga ibikorwa by'iterambere mpuzamahanga DFC. Abategetsi bakuru bavuze ko uyu muhanda wa gari ya moshi bitarenze imyaka 10 uzaba wamaze gukorwa wose kuva ku nkombe za Afurika zo ku nyanja y'Abahinde kugera ku cyambu cyo ku nyanja ya Atlantika.
ku ikubitiro uzafasha mu gutwara amabuye y'agaciro akenerwa cyane nka cobalt n'umuringa avanywe imbere muri Afurika agezwe ku nkombe z'inyanja. Uyu muhanda numara kuzura, urugendo burutwara iminsi irenga 40 hakoreshejwe umuhanda ruzajya rukorwa mu masaha 40. Umwe mu bayobozi bakuru bo mu butegetsi bwa Biden aganira n'itangazamakuru yagize ati, igitekerezo kiri muri uyu muhanda ni ukubasha gufata inkunga ya Amerika n'ubushobozi mu by'amafaranga bifite aho bigarukira, noneho ukibanda cyane ku kubikoresha mu karere kamwe. Ibyo bitandukanye no kunyanyagiza ya nkunga na za mbaraga mu bihugu byinshi. Ijwi rya Amerika yabajije uyu mutegetsi niba iba atari ugusubiramo imikorere yo mu gihe cy'ubukoloni yo kwitwarira no kubyaza umusaruro imitungo y'umugabane wa Afurika nta bikorwa by'agaciro n'imirimo irama biha abaturage bawo, na cyane ko kuba abaturage b'uyu mugabane biganjemo urubyiruko rugenda rwiyongera bituma rukenera imirimo byihutirwa biboneka ko birimo guteza ingorane kuri nyinshi muri guverinoma z'ibihugu. Mu gusubiza, uyu mutegetsi yagize ati, ibyo sinemeranya nabyo ko ibi bikorwa ku bw'amabuye y'agaciro. Kugeza ubu hari amabuye y'agaciro asohoka, ariko icyo ntekereza iyi nzira ya gari ya moshi ikora ni uko bigusaba ibintu bike kugira ngo ugere ku by'agaciro ko hejuru. Kimwe muri ibyo ni amashanyarazi ahendutse ahoraho kandi ahagije. Kubaka urwo rwego rw'ingufu rero bigufasha kubaka ibindi byongerewe agaciro. Ibindi bibazo byagarutse ku kuba niba uyu muhate wa Amerika uje nyuma y'imyaka irenga 10 Ubushinwa butangije gahunda yabwo ya Belt and Road Initiative uzabasha mu by'ukuri guhangana nayo. Chris Ogunumodede, umusesenguzi kuri politiki ya Afurika, yavuze ko bigenzuye neza biboneka nko kwigana gahunda y'Ubushinwa, bikaba nko kwemera mu buryo bweruye ko Amerika izi inyuma cyane y'Ubushinwa mu gushora imari muri Afurika. Nyamara ko uyu mushinga nta kinini ukora mu kuziba icyuho gisigwa n'Ubushinwa. Weng Peng, umushakashatsi kuri kaminuza ya Renmin mu Bushinwa, yavuze ko imishinga y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'uyu wa Lobito Corridor nta kibazo iteje gahunda y'Ubushinwa. Uyavuga ko ibyo biterwa n'uko Amerika idashobora gutanga inkunga ndetse n'ibikoresho bikenewe ngo ibashe gushyira mu bikorwa umugambi wayo ujyanye n'ibikorwa remezo ku isi. Bwana Wenga akanagaragaza ko Amerika ubwayo ishobora kwitobera uyu mugambi ishyira igitutu cya diplomasi ku bihugu yateye inkunga ngo bice imikoranire n'Ubushinwa no gukabiriza ivuga ku ngaruka mbi z'imishinga ya Belt and Road ku bidukikije ndetse no ku byo yita umutego w'imyenda Ubushinwa butega ibihugu. Uyu mwenda w'Ubushinwa uremerereye ibihugu bya Afurika ni ikintu Biden yakomojeho mu buryo buziguye mu ijambo rye ryo kuri uyu wa kabiri, ashaka kugaragaza Amerika nk'umufatanyabikorwa wo kwizerwa. Gusa Perezida Biden yanavuze ko igihe kirimo kumubana gito mu gihe yitegura gusimburwa na Perezida watowe Donald Trump. Abasesenguzi bavuga ko uyu mushinga ushobora kuzakirwa neza na Trump kuko uhuje n'imikoranire ye na Afurika ishingiye ku bucuruzi n'ubuhahirane. Urakoze Temistocle Mutijima. Perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ategerejwe mu Bufaransa aho azitabira kuri uyu wa gatandatu umuhango wo gufungura kiliziya yitwa Notre Dame y'i Paris yari imaze imyaka 5 isanwa nyuma yo kwangizwa n'inkongi y'umuriro. Perezida Trump azagenderera Uburayi mu gihe abayobozi b'ibihugu byaho bafite impungenge ku buryo ubutegetsi bwe buzitwara kuri OTAN, umuryango wo gutabarana hagati y'ibihugu biri mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantika. Toma Kamirindi. Katedrali Gatolika Notre Dame y'i Paris yarahiye mu 2019. Byakubise inkuba ku isi kubera amateka yayo. Yari imaze iyi myaka 5 isanwa. Icyo gihe Notre Dame yari irimo igurumana. Trump yari umukuru w'igihugu muri manda ye ya mbere. Yaranditse ku mbuga nkoranyambaga ati mbega ishyano. Yahamagaye kandi President Emmanuel Macron na Papa Francisco ababwira ko yifatanyije nabo mu kababaro. Mu mihango yo kongera gufungura Notre Dame ku mugaragaro, President Macron azakira abakuru b'ibihugu bagera kuri 50. Umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco we yatangaje ko atazajyayo. Trump nawe azaba ari mu bashyitsi ba Macron. Yabitangaje kuwa mbere w'iki cyumweru ku mbuga nkoranyambaga. Trump azajya mu Bufaransa mu gihe President Macron n'abandi bakuru b'ibihugu by'Uburayi bagerageza kumwumvisha ko adakwiye gutererana OTAN. Trump yamye anenga uyu muryango nko mu 2017 ubwo yavugaga ko utakijyanye n'igihe. Yamye kandi avuga ko ibihugu biwugize biryamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imisoro y'abaturage bayo kuko byo bitishyura umusanzu wabyo w'umunyamuryango. Nko mu 2018 yatangaje ko ibihugu 5
kuri 28 byari bigize OTAN icyo gihe ari byo byonyine byuzuzaga inshingano zabyo. Muri iki gihe OTAN yaragutse isigaye igizwe n'ibihugu 32. Muri uriya mwaka w'ibihumbi 2018 Trump yageze naho avuga ko Amerika ishobora gusohoka muri OTAN. Mu kwezi kwa kabiri gushize ubwo yiyamamazaga nabwo yagaragaje ko uko abona OTAN bitahindutse. Umwe mu baperezida b'igihugu gikomeye yarahagurutse arambaza ngo nitutishyura Uburusiya bukadutera uzaturengera. Naramubajije ntimwishyuye mufite ibirarane? Yaransubije ngo yego rwose twemere ko byabaye. Oya sinzabarengera, ahubwo Abarusiya nzabashishikariza gukora icyo bashaka cyose. Mugomba kwishyura nta kindi. Abanyaburayi bakeneye OTAN na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Pologne Andrzej Duda niwe wabivuze neza ku itariki ya 13 y'ukwezi gushize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri nihagarariye umutekano wa Repubulika ya Pologne n'umuryango wose wa OTAN. Perezida Duda yabivugiye mu birori byo gutaha ikigo cya gisirikare gishyashya cya Amerika mu majyaruguru ya Pologne gishinzwe misile zirasa kure, ibyo bita misile balistique mu rurimi rw'igifaransa. Umushinga wacyo watangiye mu 2008 ku butegetsi bwa Perezida George W. Bush. Abamukurikiye bose nabo barawukomeje. Nubwo bamwe mu bayobozi b'Uburayi batangiye kwikubita agashyi, abahanga basanga ari hahandi Perezida Trump azakomeza kubotsa igitutu. Umwe muri bo muri aba bahanga rero ni Fabrice Potier, umuyobozi mukuru w'ikigo cyitwa Rasmussen Global gikora ubushakashatsi kandi kigatanga inama kuri politiki z'umutekano n'umubano w'Uburayi na za Amerika. Gifite icyicaro gikuru kimwe i Buruseli mu Bubiligi n'ikindi i Copenhagen, umurwa mukuru wa Denmark. Mbere yaho Fabrice Potier yahoze ari umuyobozi mukuru w'igenamigambi mu biro by'umunyamabanga mukuru wa OTAN. Yavuganye n'ijwi rya Amerika ku ikoranabuhanga rya Zoom. Simpamya ko Trump ashaka gusenya OTAN nk'uko byari bimeze mu 2018, ariko mushobora kwitegura ko azarushaho cyane gukarira bagenzi be. Aho kubabwira ngo bagere ku ntego y'umusanzu wa 2% by'umusaruro mbumbe wa buri mwaka, igihe bazahurira mu nama yabo itaha ya OTAN mu kwa gatandatu umwaka w'2025 Irahe mu Buholandi, ashobora kuzababwira noneho kugeza kuri 2.5% cyangwa 3%. Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 ibihugu bimwe na bimwe byabigezeho koko. Pologne yatanze 3.9% by'umusaruro mbumbe wayo GDP mu rurimi rw'icyongereza mu magambo ahinnye, Amerika 3.5%, naho Ubugereki 3%. Hagati aho Trump yahisemo umwe mu nkoramutima ze witwa Matthew Whitaker kugira ngo azabe ambasaderi wa Amerika muri OTAN, Sena niramuka imwemeje. Urakoze Thomas.